ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमो। नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण एबे आपण होई जांतु रेडी कारण देवक देव महादेव स्वयं भोलेनाथक आशीर्वाद रु एबे जदि आमे आपण मानकु कहिबु विशेष भावरे 17 दिन रे बहुत बड़ खुशी खबर मिलबाकू जाउछि। भगवान भोलेनाथक आशीर्वाद रु 17 दिन रे जदि विशेष भाव में कहवा अमृत सिद्धि जोग बनुची एवं बहुत ही बड़ बड़ जोग बनुची जहाद्वारा ए 17 दिन आपण बहुत ही भल रहिबो। आपण अनेक प्रकार बड़ बड़ खुशी खबर को प्राप्त करिवे ए 17 दिन रे। खुशी खबर एते बड़ ए 17 दिन रे हेबो कि आपण को मीठा 50 किलो बांटिबा पई पड़िबो। खुशी खबर ही एमिति आमे आपण मानको पई किछि नै के आसीछु। तीन बड़ बड़ शुभ फल कर्म अनुसार आपण को मिलिबो बहुत ही भल एवं शुभ समय स्वयं भगवान भोलानाथक कृपारु मिलिबाकू जाउछि। कौन से 5टी बड़ खुशी खबर ए वीडियो रे आमे आपण मानकू कहिबु। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण तेणु आरंभ रु शेष पर्यंत निहाती भाबरे देखंतु। आगामी 17 दिन रो सठिक राशिफल विषय जदि आमे आपण मानकू कहिबु तो आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु। वीडियो को आरंभ करिया पूर्व आपण को रिक्वेस्ट भगवान भोलानाथंकर सच्चा भक्त होइतिले वीडियो को गोटे लाइक करंतु आ कमेंट बॉक्स रे जय भोलेनाथ बोली अवश्य लिखंतु जहाद्वारा भगवान भोलानाथंकर आशीर्वाद आपण को प्राप्त हेबो। तो आसंतु जानिबा किपरि रहिबो देवकी देव महादेवक आशीर्वाद रु आपणक पई विशेष भाबरे आगामी 17 दिन रो स्थिति। जदि 17 दिन रो स्थिति विषय आमे आपण को कहिबु तो ए समय रे आपण भावनात्मक रूप से सशक्त रहिबे। ज्ञानबोधक तथा रुचक कार्य रे आपण टाइम को स्पेंड करिवे। परिवार सहित धार्मिक स्थल को जीवार प्रोग्राम मध्य बनी पारे। आपणकर व्यक्तित्व रे सकारात्मक रूप से परिवर्तन को मध्य अनुभव करिवे। जमी बाड़ी निवेश जेपरी गतिविधि रे आपणकर व्यस्तता बनी रहिबो। उत्तम समाचार रो मध्य प्राप्त हेबो। आपणकर प्रत्येक कार्य रे रुचि नहीं कि निजर क्षमता अनुसार कार्य को करिवे। ता सहित संपूर्ण भाव में जदि कहिबा ए समय आपणक पई बहुत ही उत्तम रहिबो। ए समय रे आपण निजे निजको मानसिक रूप से मजबूत मध्य करि पारिबे। आपणकर निजर व्यक्तित्व को निखेरिबार विशेष ध्यान मध्य आपणकर रहिबो। कोनोसी महत्वपूर्ण व्यक्ति सहित मिसिबा द्वारा लाभदायक योजना मध्य बनिबो। ससुर घर पक्षक द्वारा संबंध आपणकर आहुरी अधिक मजबूत रहिबो। ए समय रे कोनोसी महत्वपूर्ण कार्य रे सफलता मिलिबा द्वारा उत्साह आहुरी अधिक बढ़िबो जहा द्वारा आपणकर थकापण को भूली जिवे। एही प्रकार रे प्रतिस्पर्धा क्षेत्र रे सफलता प्राप्त करिबार उचित संभावना मध्य रहिछि। कहिबा केबे भी भूल हेबो नै। ए समय रे भाग्य आपणक सपक्षे रहिबो काहेकि ना लाभर नुआ मार्ग आपणक पई बनिबो। आ लंबा टाइम रु चली आसुथबा कोनोसी चिंता आपणकर समाप्त हेबो जहा द्वारा मानसिक शांति रहिबो। आर्थिक मामला रे स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण रहिबो। ता सहित जदि आमे कहिबा ए समय रे कोनोसी स्वप्न साकार हेबा द्वारा मानसिक रूप से आपण खुशी अनुभव करिवे। समय बहुत ही महत्वपूर्ण एवं एहार भरपूर उपयोग करंतु। आपण कोनोसी प्रकार नुआ घर किनिबाकू चाहुचंती बा प्रॉपर्टी किनिबाकू चाहुचंती तो ए समय रो निर्णय बहुत ही उचित रहिबो। एहा सहित ए समय रे अचानक कोनोसी बड़ समस्या मध्य आसी पारे किंतु भाबी चिंती सावधानी रे सह आपण सेतिरु बाहरी मध्य जिवे। नकारात्मक प्रवृत्ति रे लोकंक सह संपर्क रे रहिबा आपणक पई मानहानि रो कारण मध्य बनी पारे तेणु सावधान रुहंतु। फ्रेंड्स ए समय रे सब किछि ठीक हैला परे मध्य मन रे किछि नकारात्मक विचार मध्य आसी पारे। किछि समय प्रकृति सहित मेडिटेशन रे आपणकर समय व्यतीत करिबा आपणको खुशी प्रदान करिवो। युवा वर्ग को निजर कैरियर संबंधित कार्य रे अधिक धन देबार आवश्यकता रहिछि। ता सहित धन संबंधित मामला रे मध्य कोनोसी प्रकार रो वित्तीय संबंधता करंतु नाही। ए समय रे वाहन किंबा घरर मरामती संबंधित कार्य रे अत्यधिक व्यय हेबा कारणरू बजेट मध्य आपणकर बिगड़ी जाई पारे। निजर संपर्कीयक सह संबंध बहुत भल बनै रखिबारे विशेष भाव में आपको परिश्रम करिबार आवश्यकता रहिछि। ए समय रे कैरियर आ व्यक्तिगत काम रे आपण निजर
ଅଧିକାରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କର ବନୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ପାରେ। ବହୁତ ତରତର ହୋଇ ବା ଉତ୍ତେଜନା କାରଣରୁ କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖଟାପଣ ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛୋଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଯଦି ଏ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସମୟକୁ ସଂୟମିତ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପିଲାଙ୍କ ଅସୁବିଧାର ନିବାରଣ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟତୀତ କରିବା ଜରୁରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ କାମର ଅଧିକତା ରହିବ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଭାବିବା ଚିନ୍ତିବାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହାତକୁ ଆସିଥିବା କୌଣସି ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ କହିବା ତ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଖୁସିଭରା ରହିବ। ପରିବାର ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ତଥା ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମକୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ମାହୋଲ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତା ସହିତ ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବେ। ପରିବାର ସହିତ ସୁଖ ସୁବିଧା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସପିଂରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମକୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ମାହୋଲ ଯେହେତୁ ମଧୁର ରହିବ ତ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମକୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ଏ ସମୟରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଉପାୟରେ ଆପଣ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ବନିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆପୋଷିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଘରର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ଅନୁଶାସିତ ତଥା ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ। ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାରଣରୁ କିଛି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଚାକିରିରେ ମତଭେଦ ଏବଂ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଏ ସମୟରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ କି ଆପଣ ନିଜର ବଳ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିତି ସବୁକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେବ। ତା ସହିତ ଏ ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧିରେ ରୁଚି ମଧ୍ୟ ଆସିବ। କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ମାର୍କେଟିଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୋକସାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ଉଚିତ ଏହା ହେବ କି ଏସବୁକୁ ସ୍ଥଗିତ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଧୋକାପେଶା ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା ହେବ। ତା ସହିତ ଏ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅଳସ୍ୱାମୀକୁ ନିଜ ଉପରେ ଆପଣ ଭାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଫିସ ତଥା ବ୍ୟବସାୟ ଦୁଇଟି ଯାଇକି ଜାଗାରେ ଟିମ୍ ୱାର୍କର ସହିତ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଶୁଭ ରହିବ। କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତ ବି ଏ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆୟ ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଚାଲି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଅନୁରୂପ ଉଚିତ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସରକାରୀ ସେବାୟତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଧିସ୍ଥନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନିବ। ଆଉ ଏ ସମୟରେ କାରବାର ତଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟରେ ଲାଭଦାୟକ ରହିକି ସ୍ଥିତି ବନୁଛି। ମନୋରଞ୍ଜନ ତଥା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସାଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦର ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସିର ଅନୁଭବ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ। ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରଚାର କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ମୌସୁମୀ ବେମାରୀ ଯେପରି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଫେସ୍ କରିପାରେ। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜିନିଷର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ସଂଯମିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।